Oh, ang kanon kadalaw. O kadalaw na siya. Sa ato pa for example natay ibutang talamang natay usa ka gatos kabok. No. I-times na to ang 65 sa usa ka gatos. Pila ka kilo? 1 ka kilo og tunga. Agad ipakaon sa usa ka gatos kabok. Kada adlaw. O diya kay kaduha man tamo pakaon sa atong Buntag hapon. So, Oo, kasagaran kaduha man alas 6 alas 3 man. 13 ka kilo. Di oy imong tungaon ra to. Oh, buntag hapon. Tungaon ra to nimong unom og tunga. Oh, tungaon ra to ibuwag nimo. Alas 6 alas 3. Mami Oh, mo. kay ba ora ba yung requirement kada adlaw per day god. Oh, di tungaon nimo.